Hello everyone, here is our video discussion on writing the position paper. So what are the objectives that we need to comply with as we discuss this topic? So for the content standards, you need to understand the principles and uses of a position paper. But for the milk or the most essential learning competencies, you are required to write various kinds of position papers. Now, going ahead with our discussion, we will now proceed with the position paper. What is its definition, the principles in writing position papers, and of course, its uses. So, position paper defined. It states here that a position paper is an essay that presents an arguable opinion about an issue. So when we say arguable opinion, there are always two sides to that issue. Mao nga, pwede nato siya uh, i-disagree or i-agree upon. So typically, that of the author or some specified entity. So position papers have this goal of convincing the audience that the opinion presented is valid and worth listening to. So magsulat gani ta og position paper. Ang ato ani nga goal is to convince your reader nga kanang imong argumento, kanang imong gisulat diha, angayan gyud siya nga paboran. Okay? Ideas for position papers that one is considering need to be carefully examined when choosing the topic, developing an argument, and organizing the paper. Okay? So, kinahanglan nga ato ag yung hunahunahon pagayo ang mga ideas nga atong i-appeal sa ato ang pagsulat sa position paper. So, position papers are assignments that require you to take a stand on an issue or idea presented in a text. So, importante nga na kay stand. Importante nga na kay idea. Importante nga na kay opinion. Nga andam nimo nga idipinsahan so that you can write an effective position paper. Although your opinion is important and forms the basis for your argument, it should not dominate the assignment. Nga naman, dili pwede puro rata opinion, dili pwede og puros rata haka-haka. Position papers rely on critical evaluation that goes beyond a mere surface reading or a passionate personal reaction. So kinahanglan tag mobasa. Kinahanglan ta nga daghang basahon. Kinahanglan ta nga daghang paminawon. Kinahanglan ta nga daghang lantawon so that we can defend our positions very well. Next slide. What is the purpose of the position paper? So the purpose of the position paper is to generate support on an issue. So ganahan kag suportahan ka sa imo ang stand. O mayo ka nga disadvantages ni. O, angayan ba ka suportahan ang imong idea? Ug moingon ka nga maayo ni or dili ni maayo, angayan ba ka nga suportahan sa imo nga mga claims. So it describes your position on an issue and the rationale for that position. So, ang position paper gapahayag og ngano nga ganahan ka or dili ka ganahan sa usa ka issue ug apil na ang rason kung ngano nga imo nga gisuportahan or maunay imong gisuportahan nga side sa issue. Okay? I hope I am understood. And it's quite the same as the research paper. You are on in the process of writing your
research paper, so in a way, dili ta maglisod ani kay naa naman mo'y idea og unsaon na ninyo. Okay? The research paper, or no, the research paper, the position paper is based on facts that provide a solid foundation for the author's argument. It is a critical examination of a position using facts and inductive reasoning, which addresses both the strengths and weaknesses of the author's opinion. So, unsa maning inductive reasoning. So, mayong tag inductive from the term induce. It is the process of reasoning from specifics to the general. O so gikan sa ginagmay paingon sa dinagko. For example, kaning ato ang shift from modular to from face to face to modular. Ngano man init kaayo. Daghan kaayong bata sa classroom. Wala tay daghan nga electric fan. Init ang ibuga sa electric fan. So those are the specific details. Ang general detail ani nato is shift from face-to-face to alternative delivery modes or mas simple nga ato ang ingnon nga modular mode. Okay? I hope I am understood here. Padayon ta. So what are the elements of the position paper? So murara man ta ani og gasulat og essay. Kaya ang giingon didto, a position paper is simply an essay. Naa siya introduction, which identifies the issue that will be discussed and which states your position on that issue. Okay? Mao na atong introduction. The body of the paper, which contains the central argument and can be further broken up into 3 unique sections. So, unsa man nga sections? The first is background information. Unsa man ang issue? Unsa may background information kabahin sa issue? Unsa may imong nahibal-an? Unsa pay angay nimo nga mahibal-an? Asa nimo dapit kuhaa ang information nga imo pang kinahanglang mahibal-an aron mas lig-on ang imong argumento. Oh, so that's background information. Evidence supporting the author's position. Asa naman ka mangitag ebidensya ani ron? So adto na didto nimo diri na mosulod ang imong mga quote. Imong ipang-quote ang mga sa tawag ani mga lines coming from different authors or gikan sa uban nga mga websites or kadtong mga videos nga imong nalantaw related sa topic nga imo ang gisulat. So diha na nimo makita ang mga ebidensya. Then afterwards, sa body gihapon, you will discuss on both sides of the issue, which addresses and refutes arguments that contradict the author's position. So tungod kay hing-agree ra gyud ka, hing-agree o tungod kay na kay side nga gilabanan, dili but nimo ipasabot nga dili na nimo i-discuss tong other side. I-discuss to nimo gihapon. But you have to make sure that in your conclusion, you have to resolve the resolution of the issue. Nga muuli gyud nga favorable tong imong stand, tong imong position. Mas maayo gyud nga kadtong imong position, whether you are for or against that specific issue, kadto gyud siya mao'y muuli. So kay lahi baya pod ang mahitabo ana ron. Pagsugod, you are against a specific issue. Pag-abot sa tunga-tunga o pag-ingon sa paingon sa katapusan, sa conclusion, hing-agree na di ay ka sa issue. So maglibog na ang magbasa og asa man gyud ni siya. Uyon o dili uyon. So nawala na atong position aron. Okay? Now here is the position paper diagram. Okay. Pagsulat sa introduction, so nakakita mo diha sa slide no or sa screen, isay ray ato ang gisulat. For the introduction, na ay general statement, na ay thesis statement. Makabalo naman mo kung saan pagsulat ng thesis statement kay mao man na inyong gisulat karon. Okay? Then for the body,
kung pila ka buok inyo ang paragraphs nga isulat in support of your stand, of course, na dyan ay topic sentences. Kay when you have a topic sentence, it is easy for you to mill around your ideas and then write more factual information regarding your topic. Masayo ninyo pag sulat og stand kung na ay topic sentence for every paragraph. I know you can do this. And for the conclusion, kinahanglan nga na ay restatement or summary of the main points, and you have to also include your final comment. So unsa may unsa may i-restate ninyo? So kadtong inyo ang thesis statement. Ay inyo gyung i-prove nga insakto gyud mo nga you are for or you are against a specific issue. Okay. Wala siya. So here are the factors that you need to consider when writing position papers. Okay. Padayon ta. First, you have to think in debate mode. Kaya kani magsulat og position paper, murarata niya og nakigdebate. Only that, the only difference is that we are doing this in writing. So whereas, kung arita sa debate, you are facing your opponent. Okay? You have to choose a side and argue in favor of your point of view. A position paper should not restate the obvious facts about the text or topic. Instead, a strong position paper shows the author's ability to take a stand. Okay? Kanang mag-debate gani ang kasagaraan ana dili ang mudaog ang kinadaghanan og facts. Kasagaraan ana nga winner kadtong debater nga maayo gyud mobarog para sa iyaang stand. So that's what we do here when writing a position paper. So always remember that you are in debate mode. You are debating with another person, but you are doing it in writing instead of doing it orally. Whether you write about a theme throughout a particular work, a specific scene that captures the essence of an entire text, or one side of an issue, remember to write definitively about your position. Meaning to say, kinahanglan sure jud ka sa imong posisyon. O og moingon ka nga dili ka uyon sa modular, sure jud ka nga dili uyon ka. Dili kay pag-abot sa unahan, naa kay argumento nga uyon na pod. O, so ingon ana siya, kinahanglan sure jud ka sa imo ang posisyon. Okay? Now, so here are sample topics here nga pwede nato magamit. So ang giingon dire, legislators continue to debate the extent to which government should be involved in the lives of individual citizens. Dayon, ineffective daw ni siya. Ang effective kuno ani is that a responsible government must respect the rights of individuals and agree not to interfere with citizens' abilities to make sensible decisions for themselves. So, mauni siya ang issue nga ilaang debatihan ang pagpanghilabot sa gobyerno sa kinabuhi sa iyang mga ginsakpan. So, it also matters how your thesis statement is going to appear or to be phrased. Kay pagbasa pa lamang ana daan sa inyo ang mga audience, diha pa lamang daan babati na nila kung katuhuan ba or dili ang imo ang position paper. Ikaduha, consider the opposing side. Okay, position paper man eh. Naay mo agree, naay mo disagree.
Always consider nga kani mo akong gisulat. Unsa kay ikasulti ani sa uban nga dili uyon. So always consider the other viewpoint and dismantle it on your paper. So pananglitan og na kay idea nga gusto nga ipadayag kabahin sa imo ang stand. Hunahuna-on nimo daan og unsay posible ani nga mga alkontra sa pikas nga side. So, sa imong huna-huna na lamang daan, unsaon man nimo na pag-atake nga dili gyud maapektahan ang imoang argument. Nga maogyoy mo gawas ang imoang stand as mo to siya'y insakto. Mo to'y angay sundon, mo to'y angay dapigan. Okay? How do you do it? Use enough details to show that you understand both sides. O sa kadili kay kung imong position agree, dili kay puros ra agree ang imo ang basahon or imong pangitaon. Imo pod nga estudyuhan tong negative kay you cannot refute a negative idea or a negative opinion kung wala kay kaalam ug unsa pod tong ilaang mga ideas didtong dapita. Unsa pod ang facts nga ilaang gipang gunitan. So mura man taan ni og kana bitaw mura taan ni og depensa sa korte. O katuhuan dili ba ang mga argumento, ang mga ebidensya? So kinahanglan ta nga andam dihang dapita. And then you have to remember that when writing position papers, just like in debates, dili pwede og mag-name calling ta. Dili pwede ng personal attacks. Mayon dayon og buang man di ay ka. Di ka mutuon ako. No, we cannot do that. We need to persuade our audience that we are worth listening to, that our stand is worth believing in without using personal attacks. Okay? Next, include evidence. Mao di pinaka-importante. Although you are expressing your personal opinion, it must be upheld by references to specific details, supporting facts, arguments, quotations, in order to have validity. So, kinahanglan tang mo research aron katuhuan pa og samot ang ato nga position paper. So, bisag unsa ka maayo nato musulat, ug dili ta mobasa, dili ta mo lantaw og lain nga sources, we cannot write an effective position paper. Okay? You must be able to prove that your position is valid based on a thorough knowledge of the topic, text, or argument. Outside research may be required. So you have to look for other sources based on opinion as well as sources providing factual background information. Okay. Next, use vivid verbs and concrete nouns. So avoid using the passive voice. Ug unsa ng passive voice, i-research ninyo ni pag-apel, apel ni sa inyong assignment. Kay bali nang balik-balik og tudlo ani anang inyong mga maestra sa English. And avoid using such words such as maybe, perhaps, possibly, because it weakens your argument. Ngano man, kay kanang maybe, kanang perhaps, kanang possibly, it means to say you are not sure of your argument. Ba? Phrases like in my opinion are also needless. Kay imo man gyud ng opinion. Ay nakapilig in my opinion kay wa na kinahanglan kay imo gyud ng opinion. Now, if you're writing the paper, it's your opinion. So, dili na ka pwede mo ingog, in my opinion. So, it's redundant already. Now, here are examples. So, ang ineffective example dire, it is possible that people support the idea of abortion because women should have the right to decide what to do with their bodies. It is effective sa second niyang example by threatening to pass anti-abortion laws. The government violates an essential right for all mankind, the right to choose. Mas klaro ang ikaduha. Mas klaro siya. Mas masabta nato og unsa gyud kabahin ang atoang
issue. It's passing anti-abortion law by the government. Okay. Now, when you write your position paper, remember, do not be afraid to be argumentative. Ngano man nga dili ka kinahanglan mahadlok nga mag-argumentative because you are writing a position paper. O dili ka makasulat og position paper kung dili ka argumentative sa imong tono. Okay? And then, remember to look at all sides of the issue and base your position on a thorough examination of all the relevant evidence. Basa, basa, basa. Research, research, research. Because you cannot write an effective position paper without reading other sources, without watching videos that touch on your issue. Naapoy daghan ninyo nga makita diha sa Facebook. Ipang-search na ninyo or sa TikTok. Okay? And then convince the reader that you have critically read the text or analyzed the issue. Okay? Kumbensihon gyud ninyo nang mobasa nga maalam jud kaayo ka diha sa imong gisulat aron wa nay daghang lalis. And then, most important, express your thoughts clearly and concisely. Sayon ra ni rong panahuna because we already have AI chatbots. So, gakalisod ta sa ato ang in English, pwede kaayo sa nga tanan nato siya apilan og ato patabang ta sa AI aron mas maklaro. Pero ayaw pod ninyo ipagama tanan sa AI kay kamura gyud maoy makaluluoy. Kay dili na gyud noon mo kabalo mo sulat. Okay. Here is a sample position paper. Okay, matanaw ni ninyo niya mas nindot ni siya kay klaro ninyo og unsay maayo unsay dili. Ang title ani nga position paper is The Death Penalty is Unjust because of the Inhumane and Cruel Methods of Execution. So ito siyang basahon. Okay. Tara. In this slide, og inyo ang nakita, the first line of the paper starts strong. The writer opens with a rhetorical question designed to get readers thinking about the topic and where they stand. Huh? What is the first sentence here? Is capital punishment just? So strong siya. Kay kasagaraan, mao man gyud ni siya basta gani kay mangita like for example in oratorical contests, mas nindot kung musugod ka og strong nga question. Pero diri ta sa ikaduha nga darker yellow. Ngano nga dili siya maayo? This is a broad statement that doesn't contribute to the essay's argument. Is capital punishment just? The death penalty is a controversial issue for most people. Wala na gyud siya gikatampo. So inyo alang tawon sa mura siya og dekorasyon ra siya diha nga instead nga unsa tawag ani maka-enhance siya sa ato ang gisulat, makawala siya sa passing. So nakabalo na mo kung unsay inyo ang angayon buhaton diha. We proceed to the next. Kaning lighter yellow nga sentence. This sentence is written in first person. Now, you have to remember that in most position papers, you should write in the third person. Unsa man ang first person sa pronoun? I, me, my, mine, di ba? Ang second person, we. No, di ba? And then, ang third person, sama na. Naka mo na pag-review mo ana oy. Then arita sa darker yellow. The thesis statement effectively establishes the writer's position, the horror of the mechanics of capital punishment, and why it should not be permitted. So nindot ko ni nga thesis statement, the physical mechanics involved in carrying out a death sentence on another person, regardless of how much they deserve it, is beyond human understanding. So, nindot siya pagkasulat.
Here, arita sa next slide. Notice that the writer includes graphic details here to help paint a gruesome picture of the electric chair. So diri na mosulod ang inyong mga idea, ang inyong stand ug nganong for or against mo sa usa ka issue. So klaro kaayo ni dire nga against siya sa death penalty. Okay? Now next slide. Tanaw na to unsay komentaryo sa teacher. These paragraphs, again, present a discussion and description of the horrors of its form of execution. This helps reinforce the writer's argument. So, mao na importansya ngano nga kinahanglan mo nga mo research og daghan. Aron daghan nga makasuporta sa inyo nga claim, sa inyo nga stand. Now, here, another slide. In this paragraph, the writer begins to argue against capital punishment. The first argument focuses on the teachings of the Catholic Church. Keep in mind that many times professors do not allow faith-based arguments in research papers. So diring dapita, so although pro siya, ano kani itatawag ani against man ni siya no, dili siya pro, against man ni siya. So iya ana nga gi-argue ang against capital punishment para nag-develop na siya sa iya nga stand. Naari ta sa sunod na slide. Lighter yellow. The paragraph begins a discussion of a new topic, but it fails to include a transition to connect paragraphs. Unsa man yung mga transitions? Di ba mauni siya ang kanibitaw sa inyo ang English, mao man ni ag inyong mga connectors, mga conjunctions. Kamo na anay bahala niya. Apil na siya sa ato ang kuan Pacquiao. Now, the darker yellow. Note the writer's use of statistics to support the arguments in this paragraph. Remember, a position paper is not merely your opinion. You must use evidence from sources to support your argument. So, research, research, research. Dili ta pwede mosulat og position paper kung wala tay binasa. Next slide. Again, this paragraph begins a new topic but is missing a transition. The transition na gyud gihapon ang gipangita ni Madam Susan. Now, sa ikaduha nga lighter yellow gihapon nga highlight, here the writer uses an example of a real person who was falsely accused of murder and was almost executed. Using this type of example humanizes the argument and is an effective strategy to convince readers. Okay. Okay, mao man ang iya ang topic. Padayon ta. Now, if you find that I am a bit fast in my discussions here, just pause the video and read. Okay, para makuha ninyo. Or, para dili mahal sa data, i-download lang ni siya nga example sa inyong cellphone kay aron mabasa ninyo ug aron inyong masabtan. Okay? Arita sa first highlighted sentence. The paragraph begins another argument against the death penalty, whether or not capital punishment is constitutional. Okay, ang iya ang kabahin man sa death penalty ang iyang gisulat. Then diri sa ikaduha, the writer uses first person again in the sentence. The sentence should be written in third person or deleted. Pero di ta magproblema ani mga third person, second person, third person kay. Pwede man nato masugo ani si Kilbot. Kay magsugod gani kag third person, automatically ma-detect na ni Kilbot ang imong gipanggamit nga pronouns. Okay, mas bright pa man na siya nato. Then arita sa sunod na pod. Contrary to popular belief, the death penalty does not act as deterrence to crime. Then ato ang subayo ning iya ang
ang iyaang unsay tawag ani kaning gi-highlightan. The author does a nice job of integrating outside evidence into the paper to bolster the argument. Oh, maayo na kaayo mo ani kay inyong research paper daghang citations, di ba? Naidaghan nga citations. May na kaya mo ana mo pahiluna. And then diri sa ikaduha nga highlight, this is a great bit of evidence to include as it comes from a credible and valuable source. Okay. So kinahanglan gyud nga katuhuan pod ang ato ang sources. Now next, arita sa next slide. The writer again uses an effective example of an incarcerated person to humanize the argument. Tungod kay iya maning mas naka-strengthen ang argument, naka-strengthen sa iya ang stand tungod kay wala siya mo usa tawag ani wala siya mo gawas sa iya ang topic. And then here, the topic of this paper is capital punishment, so the writer can assume that readers have a general understanding of the subject. Okay, so do not include dictionary definitions to define such basic terms. This definition is especially unnecessary in the concluding paragraph. So, diring dapita, iya pa man yung gihinganlan ang dictionary. Dili na di ay siya kinahanglan ingon ana. You can just cite and then you do not need to define. Kaya ang gipangutana diri imo mang stand. So you don't have to define. Okay? Now here, this is the last part of the sample. Do not forget to include your bibliography. Okay, kasagraan diri sa sample nga atong nakita. Kuan ra ni kani unsa tawag ani mga libro. But as of now, we have a lot of online sources and you are already well versed in citing your references because of your research. Anyway, I have already taught you how to use the APA citation generator online. So dali ra kay ninyo pagama. So please do not submit any position paper without the bibliography because we need the bibliography para gyud klaro nga ang ato ang position paper ato gyung hinaguan. So dili siya mahimong position paper kung wala kay external sources, dili siya pwede nga mahimong position paper kung puros ra opinions. No matter how good you are at writing or at communicating in English, if you do not have any source, outside source, aside from your opinions, then it cannot be said that you are writing an effective position paper. Okay, dili man ta, like for example, kita sa ato ang kahimtang, dili man kita maoy, si tawag ani, like for example, og maghisgot tag heat index, dili man kita maoy right people to speak about the heat index. O, kaning sa modular shift nato, we are not the right people to make decisions regarding that. So, kinahanglan nato og outside sources so that our ideas will become believable. Okay? Now, so unsa may sunod natong buhaton karon? You are now going to write your position paper. So, unsa may topic? Your topic is the advantage or disadvantage to students of the shift from face-to-face to alternative delivery modes due to the dangerous heat index. So, kamo na himo sa inyong title. Basta ang atong topic, kamo na'y bahala og para ninyo maayo ba? Para ninyo dili ba maayo ning mag-ADM ta? O kamo na anay bahala. So unsa may possible ninyo nga sources? Pag-asa. Then pwede mo gamit sa Google, pwede mo gamit og mga unsa tawag ani mga issuances from DepEd, from the Department of Agriculture kay sa unsay epekto niya sa ato ang unsa tawag ani sa
ato ang mga pananom, no? Unsay tawag ani kaning sa YouTube, pwede mo makalantaw og mga videos. There are even videos that you can find on TikTok. Okay, but please do not forget your references. Always cite your references para mas mahimo nga believable ang ato nga position paper. Okay? The specific instructions are the following. So, ako ani gituyo. One group only for BPP, bread and pastry production, and foods and beverage services. Kay gamay raman ni sila. Okay. Usara pod nato ka grupo para sa CSS. Kay gamay ra pod ni sila gihapon. Usa ka grupo for EIM. Okay, maluoy pud ta taon nila ato ni daghan ni sila, pero maluoy ta ani nila og ato ning bulag-bulagon kay murag lisod gid in taon ni sila pagpangita og sa tawag ani sources. Duha ka grupo for agricrop tungod kay daghan nga makabalo diri sa agricrop. Okay. Now make your own title. Encode your group work on Google Slides. Ngano nga Google Slides akong gipangayo kay kabaluman ko nga magdala-dala gyud mo og cellphone diha sa inyo ang venue sa JDVP aron dili pod kaayo sakit sa nga tanan sa atong mata while we encode our work. So panahon niya sa usa ka sa pagkagabi naa dayon mo'y trabahoon. So pwede nimo mag-assign ana nga ikaw pangita og usa ka source. Ikaw okay mao ni ato ang kuan, mao ni ato ang position. Dili tauyon aning shift from face to face to modular o ikaw mangita ka diha og usa ka source. Ikaw mangita kag usa ka source. Apil na ang citation. Isumpay-sumpay ra na ninyo. No? Remember nga apila ninyo og kadto bitawng opposing nga idea. So if you are against, kinahanglan po ninyong i-appeal tong 4. Kadtong hing-agree. Pero, kadtong hing-agree, inyo na siyang gubon diha sa inyong papel. Ngano nga dili mo uyon anang iyang argument. Okay, kamo ray magsabot ana. And then, para sa inyo ang sources, if you are going to use an AI in order to draft your position paper, I would suggest using Perplexity AI kay muhatag na siya og sources. I-click ninyo sa iyang number, automatically, you will be led to the website where iyang gikuha ang iyaang argument. So, ingon ana siya ka-simple. So, ang magsulat karon dili na tantong lisod. Pero ayaw po din taon pasulat na si AI nga siya ragyod pod maoy mo sulat. Okay? And then here, this task is good for 2 weeks. O duha ka semana kay kabalo kong dili lalim ng inyo ang kahimtang kay naa pa mo'y JDVP. Kamulo pa ninyo nga accomplish sa inyo ang JDVP documents and then mudungan pagyud ning ato ang discussion. So I hope that after 2 weeks I can already receive the link to your completed position paper. Okay, thank you so much. See you in the next discussion. Good luck.